teacher ba to o graduate? The graduate. Graduates na. Maganda sa picture. Kaway-kaway naman tayo. Mga beautiful. These are the graduates. Congratulations sa mga graduates natin ng EE, Evangelism. EE. Yes. No, yung ngiti-ngiti mga graduates, tago siya. Oh. Ayaw pakita ang beauty niya. The graduates. Uy. Congratulations. Ito pa mga... Congratulations. Mga kapatiran natin to sa church. Dali, picture kayo, dali. Picture. Sama na. Sama na kayo. The graduate. Ng Panginoon. Kasi na kayo nagtapos ang training. Graduate na sila. May number na. Dito ka. Dito ka dito. Ito parang invites. Pastor. Si Pastor. I'm going to in. Si Pastor. Hello. Hi Pastor, good morning. Hello. Ito po ang ating fellowship ngayon. EE graduation. Hi Pastor Michael. Good morning. Ito ang mga teachers natin. Busy si Pastor. Pastor, good morning. Busy. Sorry po. Pwede po naman picture po. Ayan po. Pastor. Thank you. Ayan. Picture natin yan ng EE. Yes. Outside. Smile. Yes. Oh. Mati. Wow. Yes. Yes. Birthday. Sa birthday mo rin. This is our ito. Ito na.